اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن اس دعوت کے ساتھ، اس سمے کے ساتھ تو اپنے اصولوں کو اپنی نہج پر আজ মিনিটের বেশি হচ্ছে না। হ্যালো হ্যালো যাচ্ছে না তো آنے والا وقت اللہ کے جیون ہے، ہر آنے والے کا رب اللہ سے کیسے قائم ہو جائے، آنے والا وقت সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে জুড়ে যায়، कैसे इसका ताल्लुक मखलूक के साथ बेहतर हो जाए, কেমন ভাবে এর সম্পর্ক মানুষের সাথে ভালো হয়ে যাবে। शरीयत का खुलासा है कि अपने रब के साथ कैसा मामला हो और मखलूक के साथ कैसा मामला हो। और শরীয়তের ভিতরে হচ্ছে এই যে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাও আর মানুষের সাথে সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়। बात को समझने के लिए हर आदमी अपने आप को खपाए, এই কথাটা বোঝার জন্য প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিজের উন্নতি করে। हर आने वाला कीमती है, एक एक फर्द को लेके बैठ के ये बात समझाई जाए कि जिंदगी के अंदर ये बात आ जाए कि अल्लाह के हक अदा करे, इंसानियत के हक अदा करे, कि उसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकले। প্রতিটি আনে ওয়ালাকে একটা একটা মানুষকে এটা বোঝানো যে জীবনের মধ্যে মানুষেরা হক আদায় করবে, আল্লাহ তাআলার হক আদায় করবে, আর এটা বোঝানোর জন্য একজন একজনকে নিয়ে বসা। इस तरह ये बात है कि किसी मारूफ को, किसी नेक काम को इंसान हकीर न समझे, इसी तरह हमारी मेहनत में कि एक आने वाले को भी ये समझे कि ये एक आलम है। যেমন নাকি হাদিসের মধ্যে আসছে যে কোনো ব্যক্তিকে ছোট্ট না মনে করা, ঠিক তদ্রুপভাবে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে একজন একজন ব্যক্তিকে সারা বিশ্ব মনে করা। पूरी रात लेके बैठ के समझा रहे हैं। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला ইসলাম নিয়ে আসার আগে পুরো রাত हजरत अब्बास रजी अल्लाह নিয়ে বসে বুঝিয়েছেন। जहाँ एक अमल है अपनी दावत को यहाँ जमा होने को उस नहज पे अल्लाह के यहाँ सामने पेश करना है कि दावत अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को किन बुनियादों पे, लोगों को किन बुनियादों पर डाला था, उस पे अपने आप को डालना है, अपने साथियों को। हजरत বলছেন আমাদের এখানে জমা হওয়াকে, আমাদের এই দাওয়াতকে ওই তরতিবের উপরে নিয়ে আসতে হবে যে তরতিবের উপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাহাবায়ে কেরামদেরকে এবং নিজের আমালকে তুলেছিলেন, ওই তরতিবের উপরে নিয়ে এসে আমাদের নেটওয়ার্কের বাইরে গিয়ে ফোন করতে হবে। बिगड़ा है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आपकी मेहनत को छोड़ के बिगड़ा है, और इस उम्मत का मसला हल होगा तो उसका सिर्फ एक तरीका है, ये उम्मत वापस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आए। বলছেন সবাই চিন্তাধারা এক হওয়া দরকার যে এই উন্নতের হালাত পরিবর্তন হয়েছে, পেরেশানি এসছে আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত এবং মেহনত ছাড়ার কারণে। আবার পুরো উন্নতের সমস্ত সমস্যার সমাধান ঘটবে একটাই রাস্তার কারণ যে সুন্নতকে অবলম্বন করবে আর মেহনতকে ফের আসতে হবে। ये पहली बसीरत है, ये पहला यकीन है कि हम में से हर शख्स का ये यकीन हो कि उम्मत की इंफरादी जिंदगी के अंदर मसाइल हैं और उम्मत की इज्तिमाई जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, और इसकी वजह एक है कि ये हुजूर के तरीके से हटी है। বলছে এটা আমাদের সবাই यकीन হওয়া দরকার যে উম্মতের ইনফিরাদি জিন্দেগি, ব্যক্তিগত জিন্দেগি এবং সামাজিক জিন্দেগি, সমষ্টিগত জিন্দেগি, উভয় জিন্দেগির মধ্যে যত সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যার একটাই মাত্র কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। এই সমস্যার সমাধানের ওটাই রাস্তা যে আল্লাহ রাসূলের তরিকা এবং মেহনতকে আপনি রক্ষে। साहबा सारी तदाबीर के साथ, सारी सोचों के साथ मौजूद हैं, लेकिन मकसद में कामयाबी नहीं हो रही। क्या वजह है कामयाबी नहीं हो रही? तो पता चल रहा है कि एक सुन्नत मिसवाक छूटी हुई। हजरत साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन সমস্ত তদবির এবং পদ্ধতির সাথে আসে আর সফলতা পাচ্ছেন না, ফাটা পাচ্ছেন না। তারা আত্মসমালোচনা করে দেখলেন যে কি অসুবিধা হয়েছে, তো দেখলেন একটা ছোট্ট সুন্নত মিসওয়াকের সুন্নত তাদের মধ্যে থেকে ছড়ে যাচ্ছে। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहली फिक्र इस दौर के अंदर ये रखी उम्मत के सामने कि सारे बिगाड़ और फसाद की वजह, सारी नाकामी की वजह, सारी परेशानियों की वजह ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस नहज की उम्मत को छोड़ के रास्ता गए थे, दिखे। उससे अलग হযরত মুহাম্মদ ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ সব থেকে প্রথম এই উম্মতের মধ্যে এসে দেখেছে যে সমস্ত বিদাত, সমস্ত খারাপি, সমস্ত ব্যর্থতার মূল কারণ আমাদের জীবন থেকে ওই তরিকা বার হয়ে গিয়েছে, যে তরিকার উপরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতকে ছেড়ে রেখে দিয়েছিলেন। उम्मत की इस्लाह की, अपनी जात की इस्लाह की, अगर अपनी सोच से कोई शक्ल बनाएंगे वो अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं होगी। अल्लाह के यहाँ कामयाब शक्ल एक है जिसका ऐलान कर दिया गया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। নিজের হেদায়েত এবং সফলতা, সারা বিশ্বের হেদায়েত এবং সফলতার জন্য যদি আমরা নিজের তরফ থেকে চিন্তাধারা করে কোনো মেহনতের পদ্ধতি অবলম্বন করি, সেখানে কোনো সফলতা এবং কামিয়াবি পাওয়া যাবে না। সফলতা এবং কামিয়াবির একটাই রাস্তা, যেটা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। यही वो मेहनत है जो हजरात सहाबा को जहालत की बस्तियों से निकाल के लाई, गुमराहियों की बस्ती से निकाल कर वो इज्जतों की और हिदायत के उरूज पे लेकर पहुंचे। এটাই ওই মেহনত, যে মেহনত হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনদেরকে মূর্খতা থেকে শিক্ষার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আর এটাই ওই মেহনত, যে মেহনত হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনকে ইসলামিক তরিকা থেকে হেদায়েত পর্যন্ত এনে ছেড়েছে। 23 साल आपकी नबूवत का वक्त है, आपको नबूवत मिली और आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, तकरीबन 23 साल का वक्त। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী জামানা মাত্র 23 বছর ছিল যখন আল্লাহ রাসূল এসেছেন, নবুয়ত পেয়েছেন, তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। इस वक्त आपकी बेहतर हो रही है, आपको नबूवत दी जा रही है। इस वक्त के ज़माने को मौरखीन कहते हैं कि ये ज़माना जहालत है, कि इंसान जितना गुमराह, उम्मत जितनी गुमराह इस वक्त में थी, इससे पहले कभी नहीं हुई, अकीदे के एतबार से भी और अपने अखलाक के एतबार से भी। হযরত বলছেন যে সময় सहाबा को साथ देके कि फिर क्या हुआ, 23 साल की मेहनत के बाद जब आप दुनिया से जा रहे हैं, उससे जाने से पहले करीब करीब ये फरमा रहे हैं, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना। ये जितने ज़माने गुजरे हैं, जब से आसमान सूरज वजूद में आया है, जब तक रहेगा, इन सब ज़मानों से सबसे अच्छा और बेहतर ज़माना वो मेरा है। এই বছর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করেছে, আর মেহনত করার পরে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে